Agparintumeng tayo kakabsat. Kararag ti kinakatalek. Diyos aman nakabalin amin ken nagnanayon nga apo. Bigbigen mi anap nan yaman kayab mo ngagbalin nga adalan. Babaen ti panang mulimi ti biyag mi amay tulad ken Kristo. Ammo mi aday to'y nga ayab mo. Kalikaguman na ngagbalin kami akatalek mo kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awaten mi anap nan yaman dagiti parabor mo. Ipateg ken usanen mi ida tinainsiriban awagas. Iburay mi ida asiayat kadagiti padami a tao. Ket isubli mi ida amakay-ayo ken ka. Kumit mi dagiti bagbagi mi iti agtultuloy panakatubay mi kas katalek mo. Kastamet ten nga kagumaan mi nga awisen dagiti dadduma ngagbalin a katalek mo. O Diyos aman nakabalin amin ken nagnanayon nga apo. Dawaten mi takas ti panangirudim daytoy nasaya ta kananakem kada kami. Agtugaw tayo. Nimbaga bigat tayo amin kakabsat. Dagitoy dagiti naawat tay ana duma-duma apanggep amay daton ti daytoy nasantuan a misa. Misa a panagyaman na nagapu kadagiti sumaganad. Mr. and Mrs. Ray Pisco, Jinky Garcia Turquesa and family. Miss Marlene Borillo, sa nga kabsat. Winfred Pastores and family. Nagaputi may isa nga kabsat. Zeus Sanchez, Mr. and Mrs. Fortunato Sanchez and family. Panagyaman pa yan nagapu kadagiti sumaganad. Jerlane Bragas and family. Mr. and Mrs. Johnny Ralph Bragas and family. Benjamin Palermo and family. Mark Jason Frando. Josa May Frando. Lolita Papagayo. Nolito Carreño Sr. and family. Nolito Jr., Gina and Gian Nino. Edgar Servania and family. Mr. and Mrs. Crescencio family, Tumalip and family. Oscar Perlas. From Francisco Bigornia. For the continuous health of Victoria Barber, Aurora Barber, Milagros Viste, Mary Ann Viste. Love offering to Our Lady of Immaculate Conception from the Apostleship of Prayer. From Mrs. Medina Pilarta Bringas and family. Kastamet apan nangikaka ti kararwa dagiti sumaganad. Isidro Cabañesas, Ramona, Maria, Catalina, Onofre. Rodolfo, Medina, Jose, Jerry ken amin namin minatay ti pamilya Cabañesas ken padapat. Saldi Brazil ken amin namin minatay da. Demetrio Pisco, Jael Pisco. Jose Garcia Sr., Merlina Garcia, Raul Garcia, Maybel Garcia, Canuto Garcia, Maria Garcia. Richard Lacey Hipod, Concepcion Cardenas. Artemio Borillo, Ernesto Borillo, Joy Arnel Borillo, Mr. and Mrs. Ignacio Piedad. Marieta Perlas Bañez. Paulino Astudillo, Elena Astudillo, Jaime Cabiles Sr., Fortunata Baruma, Roman Legaspi,
Encarnacion Astudillo, Monilio Astudillo, Marino Astudillo, Henry Astudillo, Francisca Abadaw, Jose Abadaw. Ken amin nga minatay nga awan makalagip kadakwada. Pamilya Palekpek ken Joferio. Mark J. Barrientos Sr. ken amin minatay ti Pamilya Barrientos ken Serna. Rodolfo Francisca May Benicta. Junel Pilar Rodrigo Barrera, Leonila Barrera. Zoilo Sanchez, Beatriz Sanchez, Demetrio Celerina ken Corazon Sanchez, Daisy Contillo. Amin minatay ti Sanchez at Vincula family. Misa de Gloria para ken Eros Odyssey Sanchez. Rostico de Guzman, Maxima de Guzman, Rufino, Rolando, Domingo Feliciano, and Fredel de Guzman, Lenlen Soriano, amin minatay ti de Guzman, Harrison and De Vera families. Cheryl Blancaflor, Trinidad Barcena, Hilarion Barcena. Regino Aguilar Sr., Rosario Aguilar, ken amin nga minatay ti Familia Aguilar, Perido ken De La Rosa. Rodolfo Mayled, ken amin nga minatay ti Mayled family. Henaro Samson, Nicolas Samson. Emilio ken Caridad Barawil, Guillermo ken Bernalda Barawil, Maria Lucrecio Celedonio Barawil, Persida Angeles, Juana Piscoso ken amin minatayda. Valeriano ken Manuela Sanchez, Caridad, Emeteria, Gregorio, Josepa ken Angelina Sanchez, Juana Piscoso ken amin minatayda. Jose ken Juana Angeles, Persida Andrea Silverio Mariano ken Boy Silao Jr. ken amin minatayda. Tomas and Catalina Gasmen, Segundo ken Eulogia Lahon, Margarita Tomas Lahon, Domingo Evarista Arconado. Freddy Bañez, Mary Grace Lahon Andrada. Felipe Reccion, Isidro de la Cruz, Corazon de la Cruz. Glenn Barcarce, Jennifer Mary Lord Garcia. Ismael Palermo, Irene Palermo, Baby Mariano. Carmelita Pacleva, Marivic Tarinay. Evaristo Geb, Beatriz Geb, Rolando ken Elia, ken amin minatay ti Geb, ken Barawil. Misa Gloria para kadagiti natnatay ngobing awan pulos makalagip kadakwada. Prayers for the souls of Salome, Francisco, Orlino, Florencio Rigor, ken amin minatay ti Pamilya Rigor ken Lazo. Ernesto Blando, Lourdes Blando, Mr. and Mrs. Augusto Laureta and Hill Laureta. Felix Papagayo, Sherwin Papagayo, Jelly Peria, Roel Inigo. Ken amin nga minatay ti Papagayo ken Britannico families. Segunda Papagayo. Ruhel Barber, Lodivina Barber, Margarita Viste, Jose Martin Viste, ken amin minatay ti Barber ken Viste families. Galio Carino ken Perona families. Santos Sanchez, Pilar Torrijos, Damian Torrijos. Nenita Perlas, Oscar Perlas Jr.,
Joselito Perlas, ken amin namin minatay ti Perlas family. Porfirio Nibal, Eleuteria Nibal, Leo Nibal. Iti daytoy napintas, naragsak, tinapnuan pateg nga aldaw ti hiulog ti Espiritu Santo wenno Pentecostes, ti Diyos ipalubos na ti Espiritu na dagiti bagbagi tayo akan kanayon a mawara-wara, ti simbaan, ti gimong ken ti entero alubong tayo. Ti Espiritu ket pagkaykaysaen na ti baet ti panagsusupadi dagiti amo ken adipen, nabaknang ken napanglaw, dagiti siwaya-waya, ken dagiti may balbalod ta anyaman akita, dagiti umili ken ganganaet, dagiti tattao itagduduma a kultura, kodil, pagsasao, amin tayo ket maawagan a dumngeg, tinakayruaman a patang dagiti naindaklan nga arami ti Dios kada tayo. Pagsidaawan, agrag-o, ken rambakan tayo iti fiesta, ken solemnidad ti Espiritu ti Diyos. Ti ag-sponsor ti misa tayo ket dagiti apostolado ti kararag, isoda payen ti agkanta. Tumakder tayo ket agkukuyog tayo amang kanta ti kanta a panglukat.
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti grasya ni Apo tayo Hesu Kristo, ken ti ayat ti Diyos nga matayo, ken di panakiranod ti Espiritu Santo, adda kumakada kayo. Absat, rambakan tayo iti solemnidad, ti yuulog ti Diyos, Espiritu Santo. Agyaman tayo, ken ni Apo Diyos, iti panangisagot na kada tayo, iti dito na indaklan nga ayat na. Nababaen, iti yuulog ti Espiritu Santo, idi, kaya nag-agtultuloy, iti agdama, ket kang kanayon nga mabangbangon, dito'y simbaan tayo, tinakatolikwan, kaya na Kristyanuan, agimong tayo. Saan tayo kumangarod nga dadailen, saan tayo nga adaywan, no digit ikan kanayon nga protektaran tayo, dito'y nga simbaan tayo. Hintayamin nga rod bigbigen, dagiti basbasol tayo, itagdawat tayo iti pamakawan ti Apo. Agkompesarak, iti Diyos, aman nakabali namin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasola, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasi at ken Santa Maria ng agnanayon. Yes, ken sa Santos. Ken kada kayumet kakabsat. Kasya na tayo kumatiman na kabali na Diyos, ket kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon.
O Diyos, babayan ti misteryo dahito ya fiesta, asantuem ti kadagupan ti iglesia, ngadda kadagiti amin a nasyones. Iburay mo ka, dagiti parabor ti Espiritu Santo iti sangalubungan. Ket degdegam kadagiti puso, dagiti mamati, dagiti bunga a pinataod takaasim, ididamo ti panakaikas kasaba ti Ebanghelyo. Gapu ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Kayo may basa sa aldaw kanang iti Apostoles. Iti dumteng ti aldaw ti Pentecostes, naurnong dagiti amin a mamati iti may sa alugar. Pagamuan, adda nangigda adaran nudor, anagapo sa dilangit, akas laumor tinapigsa nga angin, anang punno iti entero abalay ayanda. Nakakita da kadagiti sinandilang apoy, anagwaras ken saggaysa anagdiso iti tunggal maysa kadagiti adda sanjay. Iti kasta napnuda amin iti Espiritu Santo ket nang rugida ngagsao tinadumaduma a pagsasao kas inted Espiritu kadakwada. Adda sumagmamano a religyoso a Hudyo ngagnanaed ijay Jerusalem anagapu kadagiti amin adaga ditoy lubong. Nagurnong da sadyay, iti mangigda iti taranudon. Nasdaaw amin anakageg kadagiti mamati, ngagsasao iti nakayanakanda a pagsasao. Gapu iti napalalo asidaaw da kinunada. Saan aya at taga Galilea dagitoy at tao? Apay nga rod nagsasauda iti nakayanakantayo a pagsasao. Adda kada tayo iti taga Parsya, Media ken Elam, taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto ken Asia, taga Phrygia ken Pamphylia, Ehipto ken dagiti sakop ti Libya iti asideg ti Cirene. Adda met taga Roma, Hudyo ken Hentil anapasurot iti Judaismo. Nagapumet iti daduma ijay Creta ken Arabia. Nupay kasta, mangeg tayo amin ida magsasao, ipagsasao tayo, maipapan kadagiti naindaklan ng aramid ti Diyos. Isao ti ako. Kararwak, idaydayaw mo ti Apo. O Apo a Diyos ko, na hindaklan kaunay. Nakawasan ka iti dayaw ken tan-o. O Apo, saan na mabilang dagiti aramid mo. Pinarnay mo amin babayan ti sirib mo. Napno ti daga kadagiti pinarsuan. Tarupam agda-nagda, no pasardengem ti anges da matayda, itag sublida iti tapok anak taudan da, ngem no ikami da ti anges makaungar da, paruabyak ti ited mo iti daga. Agtalinaed kumangag na nayon ti dayag ti Apo. Maragsakan kuma ti Apo kadagiti naramid na.
May ayo kuma itikantak, gaputa iso, di mamparagsak kanya. Dahito yung may basa na adaw ito muna asurat ni San Pablo katagiti taga Corinto. Ayat ko amamuan nyo at itao nga idalan ti Espiritu ti Diyos, di na mabalin apo na. Mailunod ni Jesus, ket awan ti makabalin nga agsao. Ni Jesus ket apo, malaksid no idalan ti Espiritu Santo. Na duma-duma akita dagiti na espirituan asagot nga may magsang espiritu ti magted kadagitoy. Adu akita ti panagserbi nga may magsang apo ti pagserbian. Na duma-duma ti kabailan nga agserbi nga may maysa a Dios ti magted ti kabailan ti tunggal maysa. Iti pagimbagan ti amin, maipakita ti kaadda ti Espiritu iti tunggal maysa. Mayarig ni Kristo iti maysa abagi, nga adu ti paset na. May salat ta abagi, uray nubuklen kinaduma-duma a paset. Astamit kada tayo amin, Hudyo man wenno hentil, Tagabo man wenno siwawaya-waya. Nabunyagan tayo iti may maysa abagi, babaen ti may maysa ng espiritu, nga isumetlaan tinaited na inumen tayo. Isa o tiyako. Sekwensya. Umay ka o espiritu anasantuan, ket manipod iti langit, pagkaingang, ibaon mo kad kamakabiyag apan nilaw. Umay ka o Ama dagiti nakakaasi, kadagiti grasya para buran na kami. Umay ka ket silawang dagiti puso mi. Umay ka kaimbagan amang liwliwa, nasamit apadagwas ti kararwa. Sikat ginawa ang awan padana. Sikat inana ti pakabangunan, sikat bangar iti pakatuukan, sikat liwliwa ti pakaladingitan. Usilaw anak mo anranya, kunuwem kad ita makabiyag alawaw. Ti puso dagiti ken ka umawag. No awan ka kada kami, awan na santuan a maaramid mi, addan tulat ta pagbiddutan mi. Ikatem dagiti mulit mi, padang agam ti kinatikag mi, agasam dagiti sugat mi. Parmagam ti kinasungit mi, pabaraem ti lamiis ti puso mi. Ilisinakam ti panakaiwawa mi. Itdemkad kadagiti mamatiken ka, dagiti agdawdawat asina nama. Dagiti pito a parabor mo, pagkakangina. Gunggo na amkat, tinasingpet a panagbiag mi. Iparagpat mo kada kami, ti kinagasan. Itdemkad tiragsak a diagresat. Amen. Alleluia.
Ti Apo at da kumakada kayo. Ti may basa na adaw iti nasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Idi rumabiin iti daytamat lang mo nang aldaw tilawas. Nagurnong dagiti adalan. Imbalunat na ti balay gapot ang mabuteng da kadagiti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti anda. Adda kumatal na kada kayo. Inonana, sana impakita kadakwada dagiti ima ken makrang na. Sa unay tiragsak dagiti adalan, iti panakakita da, iti Apo. Ino naman ni Jesus kadakwada. At nakumatal na kada kayo, kasi iti panangibaon kanyak ti Ama, kastamet ti panangibaon ko kada kayo. Iti masaunan da ito'y sinang-awan na idakit kinunana. Uhatin nyo ti Espiritu Santo. Lupakawanan nyo ti basol dagiti tao mapakawanda. Saan nyo apakawanan nila? Saan damat ang mapakawan? Ti Ebanghelyo ti Apo. Kunari iti profesores iti may panggap iti subject iti theology may panggap iti simbaan nga datoy iulog ti Dios Espiritu Santo una-unay kadagiti apostoles ket isu iti birth of our church no ti pannakayanak ti iglesia tayo ang nakatolikwan kadagiti yan ti poste, makita yun dito yung nagiti pito nga gives sagot ti Espiritu Santo. Balin nga talya-talyawan nyo. Yung muna wisdom, when no kinasirib, may kadwa, yarajay, understanding na jay. Understanding, when no panakaawat, may katlo, counsel when no pangadeng datay nalintag nga panangamiris mo kadagiti pambanag na insiriban na panangamiris mo kadagwada ket makaited ka iti pamagbaga ti sumaruno knowledge when no datay kadait ken kay iti pannakaammo kadagiti pambanag na Diyosan na espirituan may panggap ti pamati may panggap iti na Kristiyano na panagbiag ti sumaruno piety wano kinasingpet ken ti maudi ay fortitude kay gayam kinatured nga agaramid iti kinaimbag kinatured nga mga ramid kadagiti na Diyosan ang kinatured nga agaramid ti dakes ang gusto na jay ti maudi ket isu ti fear of the Lord wenno ti panagbuteng tayo iti Dios panagkurno tayo kani Apo Diyos. So, ito iti pito nga sagot ti Espiritu Santo. Sa bali man ti kayat ko ita nga ibingay kada kayo kakabsat may panggap ita nga solemnidad ti Pentecostes ano yung ti Diyos Espiritu Santo. Talo gayam mabalintay nga sa uwan talo nagiti napasamak ko na mapaspasamak pala nga Pentecostes iti panagbiag. Di mo na aday ramrambakan dagiti Hudyo nga feast fiesta dagiti lawlawas feast of weeks. Ito'y katidaton da dagiti damo abunga dagiti apit da apagyaman kani Apo Dios. Sila pong turom ko madetoy. Ket daytoy pa nga selebrasyon kakabsat. Ket isu ti panangilagip da iti daydi panangawat ni Moises kadagiti sangapulo abilin
sa Bantay Sinai. 50 days, 50 aldaw, kalpasan, iti panangipanaw na kadagiti Israelita manipon ijay Ehipto. Daytoy ti umuna nga Pentecost. Pente, kaya't nang sawin, 50, 50. Dahito napasamak na ron iso ti ramrambakan dagiti Hudyo. Ti may kadwa a Pentecost. Idi tiyempo dagiti Apostoles. Kan dagiti na dumapay nga adalan. Kat iso tinaganan tayo nga Christian Pentecost. Dahito'y day di ulog ti Diyos, Espiritu Santo, iso tinagagan tayo ti umuna amay basa. Minarkaan na iti paro kay papanan, day di daan at tulag ti Diyos ken dagiti Israelita. Idi ugma. Daytoyen tinadaeg akanito at iparo at tulag, babaen ti itatao ni Jesus ket nay marka kada tayo. Daytoy at tulag. Nagbalin tayo sa anlang at tao ti Diyos, o di ket anak na. Ket managanan tayo simbaan, wenno iglesia. Simbaan saan nga dati building, no di gati datayo agimong, ken anak ti Diyos, imong anak Kristyanuan. Iso daytoy ti may kadwa a Pentecost. Ita, ti may katlo a Pentecost, nga iso ti agdama nga maararamid, kaabsat. Ita nga aldaw, May 19, ito'y pidigan. Awaten tayo ti Diyos Espiritu Santo. Amang den iti baro abiyag kada tayo. Aantay ko man nga makiramraman laeng kadagiti Apostoles. Amang dengdengag iti pasamak iti ulog ti Espiritu Santo kadakwada. Ken inawat tayo iti bunyag ken konfirmasyon tayo. Wen usto, iti kinapunon kada tayo ti Espiritu Santo. But the Holy Spirit is working even nowadays. And the Holy Spirit is working in Pidigan. Ito'y ang mismo kakabsat. The Holy Spirit helps us today. Iton Domingo, agrambak tayo iti panangirikap, iti nadaeg a jubilee tayo, dahil rambak iti may ka dogasot, atawen iti ili ken parokya. Agkay sa tayo kakabsat, amang lukat ken sumrek iti paro a milenyo, the next 100 years of our Christian life here in Pidigan. Katanya ti kayat tayo nga ited ti Espiritu Santo kada tayo. Saan tayo ko mga makontento? Saan tayo ko mga magnaglaengen na umulog kanya? Umulog kan ka. Okay akon, may salakan akon. Saan ko ma? Agtigtignay o naggunggunay ko ma, dahito nga Espiritu kada tayo. Kayat tayo ti agbiag, iti biag ti kinasanto, ito'y Pidigan. So the Holy Spirit helps us to grow in holiness. Ti kinasanto, iyadayo na ti tao iti damsak, ken pungtot ti pada a tao. No nasantuan ka, uray no niya ti aramidan ti tao, nga nangisip ti plano na. Nasantuan kan tulata, ket saan nakamabalin nga gunayen. Dahil kuma ti may sagot kita kada tayo. Ket kayat tayo pa'y ti agbalin at tao ti ayat. Palagdaan ti Espiritu Santo, ti panagayat tayo iti Diyos, ken iti padataya tao, ito'y Pidigan. And I tell you, a loving person is a peaceful person. Imanagayat a tao, ket nakapya a tao. Ay tati umuna asagot ni Apo Jesus kadagiti Apostoles, kalpasan ti panagungar na. Hangag tayo iti ebanghelyo.
Datayo kumangarod, dagiti tattao ang managayat, gan napuno iti kapya. Ti Espiritu Santo tulungan na tayo ngarod, adu makkel iti panagayat iti Diyos. Ti Espiritu Santo, ti mangidoron kada tayo, nga umay makimisa, aglalo kadagiti tiyempo, amarik na tayo ti masadot. Nasad kang imay, nakimisa, kaya sa uwen, adada nga tinungpal mo ti demonyo, gamit ti panangidoron ti Espiritu Santo gan ka. Yati kaya mo mga baktibiyag mo, demonyo, wano Diyos. Tuwag pili ka, uray na makasadsadutin ka. Nagkita nyo na ito kakabsat. Na kami ang mabadi, uray nga ta, masadsadutak amang misa. Masapol lang agmisa Abakag dadya sadot. Iti pa nagmisa, tapno mga baklat ni Apo Diyos. So, maawatan nyo nga tada ito Espiritu Santo, makipagdalyasat kada tayo dito'y pidigan. Kada kayo, katatao ni Apo Diyos, dito'y parokya ti pidigan. Ket tulungan na tayo amang bangon iti simbaan dagiti agkakaaruba. Ano sa dino, ket ni Kristo ti mangidaulo. Anaya nga na kararagan tayo nga kararag iti may kadogasot at awen sa uwan na dagitoy nga offering tayo nga commitment kasto iti kung na tayo idaton mi ti gimong mi tapno agbalin ka magimong ni Kristo iti sidong isimbaan dagiti agkakaaruba i-commit mi ti bagbagimi asumurot ken ni Kristo ket sangsang kamay sakam ngagdalyasat iti dalan ti ayat, kinalinteg, ken kinasanto. Ikagumaanan iti agbyag kas agkakabsat, ket agbalin kam ananakman akatalek mo. Stewards, kadagiti narway aparabor mo, para kadagiti kakailian mi, ito'y pidigan. Kakabsat, na ito'y titignay ti Espiritu, nga mang-challenge, mang-karit, titunggal may sa kada kayo. Saan kay kumamapmeg, gada kayo ang pamilya, nakasasideg kayon kani Apo Diyos. Kat na di kaarubam, nakaad-adayuda kani Apo Diyos. Can you do something to help them? Di yu kadagtagay na pwen, at amin kumatao, dito'y pidigan, ket napasnet ti panangibiyag na iti kinakatoliko na saan lang nga katoliko gaputa na bunyagan isuna diyo la kadikayat at tulungan dagiti naluplupoy iti pamati na ket agbalin lameten anarekta kuma a 100% kuma ti mass attendance uray iti Domingo laeng adagiti agtutubo kang runaan na napasnet na ket saan nga iyaw awan ida daytoy baro a teknolohiya nakabukbuteng iti pampamaian na kadagiti agtutubo kaputa dagiti agtutubo agbalinda payen nga awan ti panagrespeto na ang matulungan tay kumadagiti pampamilya tapno dagiti naganuspay a panagbiag dagiti agasawa katagbalin anak atibtib ker tulungan nyo kumayda kat dagiti babasit nga anak na irot ti panagiin na yatda kat awan ti madadael wano marakrak kadakwada diyo na aya sirsir mataen kakabsat ko at ti gobyerno ken dagiti mangidaulo ket nanakem ken nanakmanda anapno da iti espiritu iti panagserbi kaawan ko man itinayon na para laeng itibagida. Tulungan na tayo ti Espiritu Santo. Day talaeng iti kabagala ngay panamnama ka na kayo. Luktan tay laeng iruangan ti puso. Ruangan ti puso ti pamilya. Ket umay ti Espiritu Santo. Daytoy ti Pentecost, ito'y pinigan. Amen.
iti maymay sa Diyos. Ama Aman nakabalin nakabalin amin. Anamarswa tinangit ken dagan. Ken kadagiti amin na makita ken di makita. Ken ti maymay sa nga apo ani Jesucristo. Bugbugto nga anak ti Dios. Nagtaod ti Ama sakbay ti amin na tiyempo. Diyos Sa anak nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos, ang nagtao diti napaypayso a Diyos. Nayanak saan anaparswa. Diyos akas metlaing ti Ama. Ket gapuken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo tattao, ken gapu panakaisalakan tayo. Imulog ang nagaput sa dilangit. Ket nangala ti pagina, ti tiyan ni Birhen Maria. Ti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansay ti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem. Nagungar ti may katlong aldaw, kas palawagyan dagiti nasantuan a surat. Mulit sa dilangit kasi tutugaw ti makanawan ti Ama. May tumanen a sidadaya, tapno komen na dagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Ket ti pagarian na dinto a patingga. Mamade akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangbangted ti biyag. Isu nagtao ti Ama ken ti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog ti Ama ken ti Anak. Ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet iglesia may maysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipadiyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamay ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong ang masakbayan. Amen. Sa tumararaw tayo, ita tapno ti Espiritu Santo, ketumay para iti baro ayo ulog na iti simbaan, ken iti lubong tayo. Iti tunggal kararag ko na tayo, iburay mo ti Espiritum kada kami o Apo. Iburay mo ti Espiritum kada kami o Apo. Iti lubong ken ti simbaan iti agdama panawen, amang sapsapol iti namnama ken iti masakbayan a nasayaat a pagbiagan. Kumararag tayo iti Apo. Iburay mo ti Espiritum kada kami o Apo. Kadatay amin anatipon-tipon ita ditoy, itinagan iti Apo akas maymay sa abagi ni Kristo, para iti panagbiag ti lubong. Kumararag tayo iti Apo. Iburay mo ti Espiritum kada kami o Apo. Kadagiti amin at tao amang sapsapol iti bukel ti kinapudno. Iti baet ti kinawara ti lubong, tadumdumngegda iti sao ti Diyos, tapno mapalubusan kumati silaw ni Kristo, magranyag iti kinasipnyet ti rabi iti lubong. Kumararag tayo iti Apo. Iburay mo ti Espiritum kada kami o Apo. Kadagiti amin amang idadaulo ti simbaan, ken dagiti dadaulo met kadagiti amin apagilian, anaikan ti akem amang iwanwan kadagiti tattao, ta silulukat kumati puso da, iti panarabay ti Espiritu Santo, nga agturong iti panagkaykaysa. Kumararag tayo iti Apo. Iburay mo ti Espiritum kada kami o Apo. Kada tayo ang napakumbabalaeng at tao, abasit ti may pangasna. Aramiden na kami abagi ni Kristo ang mamagkaykaysa iti lubong. Kumararag tayo iti Apo. Iburay mo ti Espiritum kada kami o Apo. Kadagiti amin at tao ngagsagsagaba, tapno agbalinda kuma abagi ni Kristo aging ganat panumpalan ti lubong. Kumararag tayo iti Apo. Iburay mo ti Espiritum kada kami o Apo. Apo ket Diyos mi, palubusam at Espiritu, ket pagkaykaysaan na kami akas bagiti anak mo. Ket imaldit mo kadagiti bibig ken puso mi, ibalikas ti panagdayaw ken panagyaman ken ka a Diyos mi, iti agnanayon nga awan inggana. Amen.
Kumararag kayo, kahabsat, tapno na gito'y daton tayo. Makayayo da iti Diyos sama, aman na kabalin. Amin. Ti ako atin ako na dahil kulera ang daragi kayo. At may paay pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan, tinagan na. Kan kasana ti pagimbagan tayo, kan ti kadagupan, na santuan ng iglesia. Tawaten niya po takas inkariti anak mo, ti Espiritu Santo iparangarang na kumakada kami, dagiti palimet, daytoy a sakripisyo, iti buksilan na kada kami, ti amin na putno nga insorom. Kapo ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Di apo adda kumakada kayo. Hasta kuma Itag-ayo, dagita puspuso yo. at dagat siya ay Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Putno una yabay kari, ket rombeng, anong mi, ket pakay salakanan mi. Ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, banda kabalin kitag nanayo na Diyos. Ay tangal daw. Imbaon mo te Espiritu Santo kadagiti inalam apan nakaanak mo. Babae ti panakiranod da iti na Diyos sa nabiyag, ti bugbugtong nga anak mo. Iti kasta, intungpan mo ti misteryo ti ipapatay kan panagungar ni Kristo. Itangarod nga aldaw, rambakan mi tinaindakla na panakairugi, tay mabangon nga iglesiyam. Ti Espiritu Santo, tinagipakam mo kadagiti amin na nasyones, itinapaypayso a Diyos. Ket dagiti tattao a nagigidya ti pagsasaoda, pinagkaykaysa na ida, iti panangipaduyakyak da iti maymay sa pamati. Anansata agrag-o ti sangalubungan, iti panakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angeles, kantada ti himno ti panakaydaydayaw mo adiyag sarday. Pudno na ya po abig ka santo ket sikatigubuayan ti amin na kinasanto. Tawaten mi nga rod ngay paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagito ya daton. At no pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu iti sakbay ayawat na asiayat ti bagina tapno agtutuo. Nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka. Pinispisi na sa ninted kadagiti disipulos na ket kinonana. Alaen nyo ket mangan kayamin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik. So amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet nakalpasan, day di panang rabiida naghala iti kalis. Nagyaman manen ken ka. Saninted kadagiti disipulos na ket kinonan. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro, kaya nagnanayon na tulag. Iso amay buyat to amay paay kada kayo.
Ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbason. Aramiden nyo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. May attendant. Iti ngarod panangilagip mi iti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataympaay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaen na kam kumate Espiritu Santo. Taglagipem kadapo ti iglesyam anay saknap iti sanganubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Naglagipem met ti Francisco a Santo Papa mi ni Leopoldo ng Obispo mi ken dagiti amin na papadi. Laglagipem payapo dagiti kakabsat mi amat maturog asina nama iti panagungar danto ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasing. Awatem kanida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Gawaten mi apo tay paay mumet, takaasim kada kami. Aramidem kuma, amay karikam amin iti agnanayo na biyak. Ket makiranod kam to ken nenggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin as santo. Isuda nakapudno a nagserbi ken ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada mangitan tanop ken mangidaydayaw ken ka kapu ken Hesu Kristo anak mo. Kapu ken Kristo sikakay sa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog te Espiritu Santo iruknoy mi ken kaman nakabalin nga ama ti amin nadayaw ken gloria iti agnanayon awan inggana. Tayo na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken na adalan, kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo, tiag ko na.
awaten mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapu kanyak tited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi, timingmingam no dikat ti pamati ti iglesia, ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si si ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa. Sikang agbiag kenagari iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Hasta kumam. Ipaitay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Be with you, peace. Adtoy ti Kordero ti Diyos, adtoy ni Apo Heso Kristo. Isagot na kada tayo ti Espiritu Santo, nagbalintayan na ti kera Kristiyan. Nagasat tayo ngay nawis da iti daytoy apadayan. Apo, tiyak may karing, may kakanya, ngem ti may salaeng sa pagpagtuan.
Pinayon ang kadkalakang Espiritu Santo. Ergo, matanggalan yun, maingal kami. Dahil ito yung nagkasa na kinakain, nawat ni, dahil na kumaan, maraming kung na anak.
Parungaling sisters, nagiging ito no Sabado, alas 6, maraming experience para nalagyan. Nalagyan ko karigati sa magpapatong na estudyante ng St. Maria School. Na mamalimot na hindi magkapuyo ang mga anak. Since 1718, kita di umay, ko'y opisina, parokya, for waiver. Firmaan ng pinaganap na nagwala sa makalumusan na experience at food. So, lahat yung sa kalunay, iyakuan na o mga kalakay. At talagang kayo tawagan niyo rin na tayo revelisyon, iyaku, itanagi, sa ito sa Espiritu Santo. Diyos sa puon, iyaku na luwa, so anong silaw, itangan daw, taring isip na gilinisip ko. Sumayan din panangibaon na yung Espiritu Santo. Parang sa kalakay ko tarang iti pamagasa. At pamakdangan na kayo at iyaku Parabor es. Sapay kumatihapoy anak para karigin tipulos. Lusan na sa ikilag na amin na kinalates. Naglawagan na kayo mabait, kinagyan. Diyos ang mamagkay-kaysa, karigin at tao, analuma-luma sa taon. Isinong kimay-kay sa pamati. Pagkalina din na kayo kumain isinong na itamutay na pamati. As ng namayan nyo, kung na kayo kumainipan na nakita yun. Bendisyonal na kayo,